punta kayo sa email nyo, then hanapin nyo yung reference number. Then, pag nakita nyo na yung reference number, click nyo yun. Tapos, punta kayo ng Paymaya or Gcash. Punta kayo ng bills. Tapos, click government. Click nyo lang yung government. Then, click Department of Foreign Affairs. Tapos, pagka-click nyo, may lalabas na ganyan. Dun sa account number, lalagay nyo dun yung reference number. Nakapagbayad na kasi ako eh. Hindi ko na-videohan. Pero ganyan lang din yung ginawa ko. Tapos, yan. Tapos, kung magkano yung babayaran nyo. Tapos, lagay nyo yung number nyo. Optional lang naman yan. Tapos, click continue. Then, after 12 hours or minsan instant, yan na. Dumating na, nag-confirm na. Then, i-download nyo yan. Yan yung ipapak Xerox copy nyo. Thank you.